Good morning, good evening, good afternoon guys. So, laag ka rin napita guys sa Cebu, Cordoba Link Expressway guys. So, bating tasa nga Taytayan guys. So, kini nga guys, dito yan na sa SRP ni guys. Nanay mo ni si Select guys. Pinakataas nga Taytayan sa Pilipinas guys. Nindot na siya guys. Habog kay nga Taytayan, taas kay siya nga Taytayan guys. Hangin kay sa bubo guys. So, bating taasa guys. So, muna siya, pinagini siya, pinakataas nga Taytayan sa Pilipinas guys. CCLX guys. So, katong wala pa naka-agi dre guys. So, try sa mo ka-agi dre guys. So, maka-kuan mo sa, maka-experience mo guys sa hangin kay nga Taytayan guys. Taas kay guys. Pusok ng hangin rin napita guys. Sa Cebu, Cordoba Link Expressway guys. Muna siya guys. Taas nga Taytayan guys. Katong pagka agi dre sige ari. Si suwayin yung agi guys. Nindot kayo siya guys.